아침 잘 잡수셨습니까? ¿Desayunaron bien? 오늘도 여러분의 공부에 성령님이 함께 하시기 바랍니다. Espero que el Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio. 기도와 공부와 예배는 똑같은 겁니다. Y la oración y estudio siempre son mismos. 계속해서 우리가 어떻게 조직신학을 공부할까를 말씀드리겠습니다. Vamos a estudiar y voy a contarles a ustedes cómo estudiar la teología sistemática. 우리가 공부할 때 우리 이성으로 공부를 해야 됩니다. Cuando estudiamos siempre necesitamos usar nuestra lógica. 하나님은 논리적인 것들을 사용하십니다. Siempre nuestro Dios usa la manera razonable. 우리가 성경을 이해하고 해석할 때 논리를 사용하는 것은 잘못된 게 아닙니다. Por eso cuando usamos la lógica en el estudio de la Biblia no es incorrecto. 물론 이성과 사고에서 추론하는 것이 그게 진리를 대신할 수는 없습니다. Aunque la lógica no puede usar en lugar de la Biblia, pero siempre es útil. 오직 궁극적인 기준은 성경 자체입니다. Y nuestra estándar última siempre la Biblia misma. 성경에서 이끌어낸 사람의 논리와 이성이 다른 성경 구절하고 배치되지 않으면 얼마든지 우리가 사용할 수 있습니다. Por eso nosotros podemos usar la razón, nuestra razón con la lógica, si no está opuesta con la palabra de Dios, entonces siempre podemos usar la razón. 우리의 논리적인 추론이라는 것은 하나님이 주신 은혜입니다. Por eso nuestro pensamiento según lógica siempre fue dada por nuestro Dios. 그러나 사람의 논리라는 것은 오류가 있을 수 있습니다. Pero en nuestro pensamiento razonable o en nuestra lógica humana puede suceder algunos errores. 그러나 성경 자체에는 절대로 오류가 있을 수가 없습니다. Pero en la Biblia nunca puede existir los errores. 예를 들어서 삼일체에 대해서 말씀드리겠습니다. Por ejemplo, sobre la Trinidad, 아버지 하나님도 하나님이요, el Padre es Dios 아들 하나님도 하나님이고, y el Hijo también es Dios. 성령 하나님도 하나님이시요. El Espíritu también es Dios. 자, 그럼 하나님이 세 분인가요? Y entonces podemos decir que hay tres dioses. 아닙니다. 하나님 한 분이시죠. No podemos decir así porque nuestro Dios es el único Dios. 그렇기 때문에 우리 세 하나님으로 논리로 추론하는 것은 틀린 겁니다. Por eso siempre queremos pensar o justificar acerca de nuestro Dios con tres personas, con tres dioses, entonces no sería correcto. 그래서 우리가 논리가 막히는 것은 성경으로 다시 돌아와야 됩니다. Por eso cuando nosotros nos quedamos por nuestra lógica, ya no podemos avanzar más, entonces siempre debemos volver a la Biblia. 어떤 사람은 이런 것들을 역설이라고 이야기합니다. Algunos dicen esta situación como paradójica, 그러나 정확하게 말하면 역설이 아닙니다. pero eso no puede ser una razón paradójica. 역설이라면 서로 충돌되는 것처럼 보이는 거거든요. La paradójica siempre se mira como que hay un choque entre dos lados, 그러나 삼일체는 절대로 충돌되는 게 아닙니다. pero en la doctrina de la Trinidad no hay algún choque ni paradójica. 오히려 삼일체는 가장 정확하고 가장 아름다운 정확한 진리입니다. Porque esta Trinidad es una doctrina más bonita, más hermosa para entender sobre nuestro Dios de la verdad. 하나님 우리에게 생각을 주셨지만 생각을 초월해서 역사하시는 분입니다. Nuestro Dios nos ha dado inteligencia y nuestro pensamiento puede hacer obras sobrenaturales. 어떤 사람들은 이런 진리를 모순이라고 하면서도 받아들입니다. Algunos dicen que este es algo como una razón paradójica, 그러나 모순이라는 표현은 잘못된 표현입니다. pero esa expresión no es correcta. 우리는 하나님이 알려주신 대로 알아야 되고 주신 대로 받아서 믿어야 돼요. Nosotros podemos saber según lo que nuestro Dios mostró y también podemos creer según lo que Dios nos enseñó. 하나님의 존재를 우리가 이해할 때 논리적인 결합이 얼마든지 있을 수 있습니다. Y cuando nosotros queremos entender sobre la existencia de Dios,
puede suceder algunos puntos, algo como que se ve irrazonable. 그렇게 하나님의 말씀 창세기부터 계시록까지 똑같이 영원한 법칙입니다. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis siempre hay un reglamento sin cambiar. 다윗이 시편 119편에 이렇게 말합니다. Por eso Salmos capítulo 19, el salmista David dijo así. 한번 읽어보시죠. 시편 119편 160절입니다. 119편 Salmo 119, versículo 160절. 160. Salmo 119, verso 160. Dice así. ¿Ya tenemos? Ya. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. 여기 보면 주의 말씀의 강령은 성경 전체를 요약해서 하는 말입니다. Y aquí dice la palabra siempre es la suma, dice así. 이 모든 하나님의 말씀의 요약은 진리고 또 그것은 영원한 것입니다. Por eso la suma de la palabra de Dios se encuentra como un resumen que es la verdad. 하나님의 말씀은 개별적으로 보아도 참 진리고 전체 종합적으로 보아도 참 진리입니다. Por eso si miramos la palabra de Dios de parte en parte, toda parte pues, es verdad. Y también si miramos la palabra de Dios, la verdad en total, entonces la totalidad es también verdad. 그래서 성경 안에는 절대로 내부적인 모순이나 충돌도 없습니다. Por eso dentro de la Biblia no hay ningún choque contra la verdad interiormente. 하나님의 말씀은 처음부터 끝까지 글자 단어 하나, 문장 하나 완전한 말씀입니다. Por eso desde primera palabra de toda la Biblia siempre ni de frase ni de palabra no existe ningún error. Toda Biblia es perfecta. 네 번째로 이제 조직 신학을 공부할 때 다른 사람의 도움이 필요합니다. Cuando nosotros también estudiamos sobre la teología sistemática, siempre necesitamos ayuda de otras personas también. 하나님께서 성경에 보면 교사들을 허락했습니다. Porque nuestro Dios ha permitido a la iglesia los maestros. 세 가지 교사가 있습니다. Y hay tres clases de maestros. 첫째는 사도, 둘째는 선지자, 셋째는 교사입니다. Primero apóstol, después profeta, después maestro. Estas tres clases de maestros existen en la iglesia. 성경 시대나 지금이나 교회 안에 교사가 있습니다. Por eso en el tiempo del profeta y también hoy en día hay maestros. 지금으로 말하면 목사라고 말할 수 있습니다. Hoy en día podemos decirles a ellos como pastores. 여러분 여기 있는 모든 분들이 다 교사가 되어야 됩니다. Por eso todos ustedes que están aquí deben ser primeramente los maestros. 성경 어떤 주제를 다루어도 그 주제와 관련된 성경 구절을 모아서 요약하는 방식으로 공부해야 됩니다. Por eso cuando nosotros tratamos de cualquier tema bíblico, siempre necesitamos sacar un buen resumen bíblico y lo que debemos enseñar. 여러분이 성경 어떤 특정 주제가 주어지면 그 구절들을 다 찾아오셔야 됩니다. Si algún tema específico quieren enseñar, entonces necesitamos buscar todos los versículos relacionados con ese tema específico. 실제로 성경 주제가 나오면 여러분의 머릿속에서 성경 구절이 다 떠올려야 됩니다. Y cuando nosotros pensamos o queremos recordar sobre algún tema, entonces se necesita recordar muchos versículos relacionados con este tema. 이게 떠오르지 않는 분들 회개하셔야 돼요. Si todavía no se recuerdan los versículos sobre algún tema que usted puede hacer memoria, entonces si no recuerdan, entonces deben arrepentirse. 그리고 감사하게도 하나님 우리에게 성경 사전을 주셨습니다. Pero siempre por la gracia de Dios nos permitió concordancia. 어디 기도에 대해서 어떤 곳에 있는지 모르면 사전을 사용하셔서 찾아가면서 하셔야 돼요.
Podemos buscar concordancia bíblica sobre algún tema, por ejemplo, sobre un tema de oración. 이를테면 한나의 기도는 마리아가 사용했습니다. Por ejemplo, la oración de Ana ya puede conectar con la oración de María. 똑같은 기도지만 한나는 앞으로 오실 메시아를 바라보았고 마리아는 오신 메시아를 보았습니다. Aunque es oración delante de Dios, pero en la oración de Ana, Ana lo miró el Señor o el Mesías que va a venir, pero en la oración de María siempre ella entendió sobre la primera venida de Mesías. 그래서 우리가 누가복음 1장을 볼 때 사무엘상 1장이 떠올라야 됩니다. Por eso cuando miramos, cuando leemos San Lucas capítulo 1, entonces automáticamente se necesita recordar sobre la oración de Ana que aparece en primer capítulo del primer libro de Samuel. 그래야만 우리가 전체 속에서 마리아의 기도를 제대로 이해할 수 있습니다. Entonces podemos entender bien en la Biblia en un sentido total acerca de Jesucristo. 히브리서에 예수님이 죽음, 통곡과 애통 가운데 기도하신 모습이 있습니다. Y en hebreo nosotros podemos ver acerca del Señor Jesucristo que oraba en agonía y en llanto. 그러나 그게 마태복음 26장의 겟세마네에서 기도하신 예수를 모르면 알 수가 없습니다. Pero para entender este versículo de Hebreo necesitamos recordar capítulo 26 del libro de San Mateo. 그래서 여러분이 히브리서 5장을 이해하고 해석할 때 마태복음 26장이 떠올라야 돼요. Por eso cuando uno quiere interpretar capítulo 5 de Hebreo se necesita recordar capítulo 26 de San Mateo. 그래야만 전체적으로 말하는 기도 속에서 이 기도가 어떤 기도인가를 말해줄 수가 있습니다. Entonces totalmente podemos buscar sobre las enseñanzas de la oración. 여러분이 그 주제에 대해서 읽을 때마다 성경을 본 것들을 종이를 써서 요약할 수 있어야 됩니다. Y nosotros necesitamos resumir en nuestra hoja o en nuestro cuaderno lo que nosotros estudiamos acerca de este tema. 같은 주제지만 기도의 방법, 기도의 목적, 기도의 현실을 우리가 알아갈 수가 있습니다. Aunque son mismo tema, pero necesitamos ver el propósito, el método de oración o acerca de aplicación de oración. 이것들을 체계적으로 잘 요약해야만 우리가 다른 사람을 가르칠 수가 있습니다. Y necesitamos resumirlo bien sobre algún tema sistemáticamente para que podamos enseñarles a otras personas. 자, 그럴 때 우리에게 도움이 되는 것이 책입니다. Pero siempre los libros son muy útiles para nuestro estudio. 우리의 조직신학 책 중에서 성경대로 쓴 조직신학을 여러분이 택하셔야 됩니다. Por eso ustedes tienen que escoger algún libro sobre la teología sistemática que nos enseña sistemáticamente sobre las doctrinas. 이를테면 옛날 분에 헬만 바빙크 같은 분들이 있습니다. Por ejemplo, hay un autor se llama Herman Bavinck. 요즘에는 루이스 벌코프라는 분이 있습니다. Y hoy en día podemos ver otro libro del autor de Luis Berkhoff. 지금까지 쓴 책 중에서 가장 성경적인 조직신학 Y 책입니다. estos libros son más bien explicados sobre la teología sistemática. 그래서 여러분이 어떤 주제를 가지고 공부할 때 그런 책을 반드시 옆에다 도움이 될 수 있도록 놓는 게 중요합니다. Por eso cuando nosotros escudriñamos sobre algún tema, necesitamos utilizar estos libros dejando al lado de nosotros. 그래서 저도 아직도 공부를 하고 있지만 조직신학을 볼 때는 적어도 10권 이상의 책들을 놓고 공부하고 있습니다. Yo también todavía estoy estudiando con más de 10 libros para escudriñar, para estudiar sobre algún tema bíblico. 조심해야 할 것은 자유주의나 또 잘못된 보수주의 책들이 있기 때문에 이것들을 매우 조심해야 됩니다. Pero siempre debemos tener mucho cuidado porque hoy en día hay muchos libros de los autores de la teología liberal que nos va a llevar a desviarnos. 제가 지금 여러분에게 강의하고 있는 것은 바빙크나 루이스 벌코프의 책들에 대한 요약 정리입니다. Lo que yo estoy enseñando ahorita, todos vienen de dos libros o de Bavinck o de Berkhoff. Son autores muy sanos teológicamente. 여섯 번째로 여러분 조직신학을 기쁨과 찬양으로 하셔야 됩니다.
Y también nosotros debemos estudiar la teología sistemática con gozo, con alegría y juntamente con adoración. 예, 우리의 공부는 지식적인 활동이나 정신적인 활동이 아니라 살아계신 하나님을 공부하는 것. Porque este no debe ser nuestra actitud de estudio solo inteligentemente o solo metódicamente, sino que debe ser nuestra adoración al Dios vivo. 하나님 말씀하고 예수님이 말씀한 것을 뜨겁게 마음으로 사랑함으로 공부를 해야 돼요. Debemos alabar y amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón de amor fervientemente, estudiando la Biblia. 예배나 공부나 기도나 우리는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 성품을 다하여 하나님을 사랑해야 됩니다. Por eso, por medio de estudio u oración o nuestro servicio o culto, todo lo que debemos hacer con amor ferviente, con amor a Dios vivo. 성경과 신학을 공부할 때 하나님의 생각이 얼마나 깊고 보배롭고 아름다운지요라고 감탄했습니다. Y nosotros podemos estar bien asombrados sobre la maravilla o sobre nuestro Dios. 예, 우리 성경 119편 한번 같이 보겠습니다. Vamos a ver Salmo 119 네 otra vez. 구절만 보겠습니다. 먼저 119편 8절. Salmo 119, verso 8. 8. Salmo 119, verso 8. Vamos a ver 4 versículos. Primer versículo, aquí está. 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. 하나님의 말씀이 마음을 기쁘게 해주죠. Y siempre la palabra de Dios nos hace gozar en nuestro corazón 우리의 눈을 밝게 해주시며 y nos hace abrir nuestros ojos. 우리 마음이 기뻐서 무엇이든지 우리가 이해할 수 있게 하시 주십니다. Con todo nuestro corazón alegre podemos entender todo lo que Dios enseña. 자, 우리 14절 한번 읽겠습니다. Vamos a ver otro versículo 14 del mismo capítulo de Salmo. 14 dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. 네. 여러분 돈을 주는 것이 더 즐겁습니까? 하나님의 말씀을 읽는 게 더 즐겁습니까? Hermanos, ¿cómo se estaría contentos si alguien le dé dinero o si Dios nos dé la palabra de Dios? ¿Ah? Mentira. 여러분이 1억 불을 줘도 그것보다 하나님의 말씀을 더 즐거워할 수 있어야 됩니다. Hermanos, nosotros, aunque alguien nos dé 10 millones de dólares, pero debería ser menos que recibir la palabra de Dios con gozo. 하나님의 말씀이 여러분 오늘 먹은 음식 중에서 참 맛있게 먹었습니다. Nosotros ya comimos este desayuno con comidas muy sabrosas. 저는 꿀을 굉장히 좋아합니다. Y a mí me gusta mucho miel. 자, 우리 성경 한번 읽어볼까요? Ya vamos a ver la Biblia, 103절, la palabra de Dios, 119, versículo 13. Oh, ¿sí? 103절. Versículo 103. 103 dice. 103. Salmo 119, verso 103, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 여러분 항상 꿀 마셔야 돼요. Cuando leamos la palabra de Dios siempre debemos sentir sabor de miel. 항상 맛있게 드셔야 돼요. Por eso debemos comer bien la palabra de Dios siempre contentamente. 때로는 여러분을 건강하기 위해서 여러분의 건강을 위해서 약이 쓰지만은 결국에는 건강을 위해 달게 만듭니다. Siempre cuando tomamos la medicina sentimos es muy amarga, pero eso debemos comer gozosamente para nuestra salud. 네. 우리 111절 한번 읽어보겠습니다. Vamos a ver 111, verso 111, dice así: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
예, 하나님의 말씀만이 나의 영원한 기업이 되십니다. Por eso la palabra de Dios es nuestra herencia de mi Dios eternamente. 그래서 여러분의 평생토록 이것이 여러분의 즐거움이 되셔야 됩니다. Por eso esta herencia debe traer el gozo en toda nuestra vida. 바울 사도가 하나님의 말씀을 받고 배우고 공부하면서 놀랍게 감격하고 있습니다. Por eso apóstol Pablo también estaba bien asombrado, con gozo y con alegría, recibiendo la palabra de Dios. 너무나 엄청난 지시에 대해서 하나님을 찬양하고 감사하며 영광을 돌리고 있습니다. Por eso él siempre adoraba a Dios y alababa a Dios por la maravilla de Dios que ha dado a él. 바울 사도가 로마서의 교리들을 다 말한 다음에 이렇게 찬양합니다. Por eso él habló a los hermanos de la iglesia en Corinto y después él confesó así. 우리 성경 읽어보겠습니다. 로마서 11장 Romanos capítulo 11. 33절에서 36절입니다. Y aquí Romanos capítulo 11 también podemos ver la confesión de apóstol Pablo. 11장 33, 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 y 36. Romanos 11, 33, dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 아멘. 하나님의 지혜와 지식은 우리가 측량할 수가 없습니다. La sabiduría y la ciencia de Dios son insondables, no podemos medir. 우리의 모든 삶은 주님에게서부터 나왔습니다. Por eso toda la vida cristiana viene del Señor. 우리의 모든 삶은 주님으로부터 말미암았습니다. Toda la vida es por el Señor. 우리의 모든 삶은 주님께로 돌아갈 겁니다. Y también toda nuestra vida es para el Señor, regresamos a Él. 그래서 우리가 처음부터 끝까지 하나님께 영광을 돌려야 돼요. Por eso desde el principio y hasta el fin, siempre debemos glorificar a Dios. 이것이 여러분의 조직 신학을 공부하는 방법입니다. Y esto es el método de estudio de la teología sistemática. 이것이 하나님이 주신 엄청난 선물입니다. Y esto es un gran regalo de Dios. 여러분이 공부할수록 하나님께 영광 돌리는 성령 충만한 그리스도인이 되시기 바랍니다. Por eso quiero que todos ustedes estén llenos del Espíritu Santo, estudiando la palabra de Dios más y más. 아멘. 성경 공부 자체는 계속되는 예배입니다. Porque el estudio bíblico siempre es una parte de adoración a Dios. 하나님은 너희가 예배하는 것보다 나를 아는 것을 원한다고 말씀합니다. Porque el Señor nos dijo que en lugar de venir al culto, al templo, y quiero que ustedes sepan o conozcan de mí, dice. 하나님을 점점 더 알아가는 게 더 깊은 예배입니다. Por eso conocimiento más sobre nuestro Dios es gran bendición. 우리의 논리를 포함해서 성령과 진리로 계속 알아가야 돼요. Por eso por nuestra razón también debemos entender más y más la palabra de Dios y también por medio de la lógica. 하나님을 알지 못하고 하나님을 예배하는 것은 우상숭배입니다. Si uno no conoce bien a Dios y quiere servir a Dios, entonces puede caer en la idolatría. 목적 없이 하나님을 예배하는 것도 헛된 예배입니다. Y también sin propósito o sin fin correcto quiere adorar a Dios, entonces puede ser vana. 하나님을 안다는 것은 부부가 마치 경험을 통해서 하는 것과 똑같습니다. Y conociendo a Dios es como igual que entre los esposos conocen mutuamente. 부부가 서로를 안다는 것은 서로를 더 깊이 사랑한다는 것이죠. Y porque conocerles bien entre los esposos y se aman más. 그렇죠. 우리가 하나님을 알아갈 때 점점 사랑하고 마침내 하나가 되는 겁니다. Así conocemos a nuestro Dios más y podemos amarle más. 이것이 바로 예배고 공부입니다. Y esto es la adoración a Dios y este puede ser nuestro estudio bíblico. 저는 지금까지 성경을 40년 동안 연구하고 있습니다.
Yo estoy estudiando y todavía sigo estudiando la palabra de Dios más de 40 años. 연구하면 연구할수록 내가 더 무식하다는 걸 느낍니다. Cuando yo estudio más y más la Biblia, yo me siento que yo soy muy ignorante todavía. 하나님에 대해서 알면 알수록 더 무거워지고 더 예비하게 됩니다. Cuando conozco más a Dios, entonces yo siento más pesada responsabilidad con carga. 우리가 지금은 희미하게 알고 있지만 Y nosotros ya todavía conocemos a Dios como algo menos en la oscuridad. 주님을 만날 때 온전히 알게 될 겁니다. Pero cuando encontramos al Señor en el cielo, le conoceremos perfectamente. 희미하게 안다는 것은 대충 안다는 게 아니라 점점점 밝히 보이게 된다는 겁니다. Y poco a poco podemos conocerle más y más claramente. 삼위일체 하나님을 더 깊이 알아가시기 바랍니다. Por eso espero que ustedes conozcan más a nuestro Dios Trino. 모든 것을 삼위일체 하나님의 안목으로 보고 삼위일체 하나님 안에서 해결해야 됩니다. Todos los asuntos podemos ver en este Dios Trino y debemos conocerle más con la doctrina de Dios Trino. 우리의 신앙과 신학과 삶은 모두가 바로 하나님 중심이어야만 됩니다. Por eso toda nuestra teología, toda nuestra vida debe ser enfocado en Dios céntrico. 짧은 시간에 여러분이 하나님 중심적인 학문으로서 성령 충만하기를 주의 이름으로 Aunque 축복합니다. estudiamos en corto tiempo, pero espero que todos ustedes estén llenos del Espíritu Santo en este estudio. 아멘. Amén. 좀 쉬었다. Entonces vamos a tener un recreo de 10 minutos, dice. Bueno, muchas gracias. 여러분의 이 넥타이가 너무 예뻐서 우리 스테파니가 준 선물로 적어왔습니다. Esta corbata, la hermana Estefania me regaló, por eso estoy usando ahorita, porque es muy bonita corbata. Muy bonita corbata como ella. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Vamos a seguir estudiando tu santa palabra sobre teología sistemática. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno de nosotros, especialmente dale más sabiduría al doctor Lee y también tu siervo que está interpretando. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Esperamos tu protección, tu ayuda, tu guía y tu bendición sobre cada uno de nosotros para llevar muchos frutos en nuestra vida cristiana, juntamente también en nuestro ministerio. Muchas gracias por todo en el nombre de Cristo. Oramos. Amén. 아멘. Gloria a Jesús. Aleluya. 할렐루야. Amén. 자, 이 시간부터는 성경의 권위와 우호에 대해서 공부하겠습니다. Y vamos a estudiar seguidamente sobre la autoridad de la Biblia y también sobre la inerrancia de las Escrituras. 성경은 네 가지 특징을 가지고 있습니다. Y la Biblia siempre tiene varias características. 첫째는 성경의 권위성, Primeramente, la autoridad de la Biblia. 두 번째는 성경의 명료성, Y después hay claridad de la Biblia. 세 번째는 성경의 필요성 혹은 진실성. Después hay necesidad verdadera de la Biblia. 마지막 네 번째는 성경의 충분성입니다. Y último punto, cuarto punto es que nos enseña sobre la suficiencia de la Biblia. 하나씩 하나씩 공부하겠습니다. Y uno por uno vamos a pasar estudiando 4 puntos. 첫째로 성경의 모든 말씀은 하나님의 말씀입니다. Y primero, toda la escritura es la palabra de Dios. 구약 전반에 걸쳐서 쭉 앞에 나온 말이 그러므로 여호와께서 말씀하시기를 이렇게 표현합니다. Por eso en el Antiguo Testamento se aparece muchas veces la expresión, dice así dijo, así dice el Señor Jehová. 구약 시대 상황에서는 이렇게 말할 수 있습니다. 그러므로 왕께서 말씀하시기를. Y en el contexto del Antiguo Testamento podemos pensar que así dice el rey.
그래서 이것은 왕이 신하에게 내리는 칙령이라고 말할 수 있습니다. Porque es una clase de decreto que el rey da a su pueblo. 예를 들어서 페르시아 왕이 페르시아 제국 전체에 보내는 칙령입니다. Por ejemplo, como un decreto de rey de Persia a su pueblo entero, 모든 사람들이 벌벌 떨면서 그 칙령대로 듣고 살아야 됩니다. todo el pueblo debe recibir con mucho respeto, temblando ante el decreto del rey de Persia. 왕께서 말씀하시기를 마지막에 도장을 찍습니다. Por eso, como este ejemplo, siempre en el decreto del rey, siempre pone un sello real. 사람들의 생명과 죽음을 판가름하는 표준입니다. Y ese sello real, depende del sello real, depende de su obediencia, hay vida y la muerte. 그렇기 때문에 하나님의 선지자는 바로 하나님의 말씀을 그대로 대언하는 사람입니다. Por eso los profetas siempre decían según lo que está declarado por Jehová. 그래서 여호와께서 말씀하시기를 이란 말은 만왕의 왕의 칙령으로서 여러분에게 명령을 내립니다라는 표현입니다. Por eso la palabra que se dijo por Jehová tiene función como el decreto de rey. 구약 시대에도 하나님의 칙령대로 말하지 않는 선지자들이 있었습니다. En el Antiguo Testamento habían profetas que no profetizaban, no decían acerca de palabra de Dios como lo que está declarado. 자기 마음속에서 나오는 것이 하나님의 말씀인 것처럼 위장해서 전했습니다. Ellos profecían según lo que en su pensamiento propio. 하나님이 보내지 않았는데 마치 보낸 것처럼 위장했습니다. Ellos siempre hablaban como el profeta enviado por Dios, pero a la verdad no era así. 오늘날도 이런 목사들이 많이 있습니다. Hoy en día también muchos pastores predican con esta forma. 하나님께 받아서 말하는 게 아니라 자기 마음속에서 생각해서 마음대로 말하는 겁니다. No por lo que fue aceptado, recibido de Dios, sino de su corazón sale algún mensaje. Hay muchos pastores predican así. 이것이 거짓 선지자입니다. Y esto es falsos profetas. 하나님은 그것을 허탄한 것이라고 말하고 우상과 같다고 말합니다. Por eso su mensaje puede ser la vanidad y no tiene nada de valor. 마술과 같다고 말합니다. Y es como idolatría o mágica. 이런 선지자는 저주를 받습니다. Y entonces será maldecido. 성경 한번 찾아봅시다. Vamos a ver 에레미야 14장 14절. Jeremías capítulo 14, verso 14. Jeremías 14, 14. Y dice así: y me dijo Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 이 사람들의 특징은 자기 마음에 나오는 대로 예언하는 사람들입니다. Ellos son los que profetizan según lo que su propio pensamiento que sale de sus corazones. 그럴 때 우리가 설교를 할 때 철저하게 준비된 하나님의 말씀으로 설교를 해야 됩니다. Por eso cuando nosotros preparamos el mensaje, siempre debemos prepararlo conforme a las escrituras. 임시적으로 즉흥적으로 말해서는 안 됩니다. No debemos predicar, no debemos hablar según nuestro deseo. 하나님 내가 너를 보내지 않았다고 말씀합니다. Porque la Biblia dice, yo no los envié, dice. 똑같은 말씀 한번 봅시다. 에레미야 23장 Vamos a ver Jeremías 23. 21절 22절입니다. Jeremías 23, versículo 21 y 22. No quiere yo Yo a aquellos profetas, por ellos, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gracias. 열심히 열심히 노력하면서 설교를 하고 있습니다. Muchas personas predican con su esfuerzo propio 열심히 예언도 합니다. y con su fuerza propia
ellos quieren profetizar, 문제가 뭐겠습니까? pero ¿cuál es el problema? 하나님께서 말씀합니다. Y la Biblia dice, nuestro Dios dice, 너희가 나의 회의에 참여하지 아니하였구나 라고. ustedes no estaban estado en mi secreto, en mi sesión, 하나님께 말씀드리고 하나님부터 말씀을 받지 않았다는 거예요. y ustedes no han recibido mis palabras. 그래서 우리가 설교하기 전에 반드시 기도를 통해서 하나님의 회의에 참여해야만 하는 거예요. Por eso siempre antes de predicar debemos participar en secreto en la sesión de Jehová por medio de la oración. 말씀을 다 준비하면서 공부하고 기도하면서 공부한 내용을 가지고 또 기도한 다음에 전해야 돼요. Mientras que estamos preparando el mensaje, debemos hacer oración. Mientras que estamos orando y preparando la palabra de Dios, siempre debemos orar. Y después, mientras que estamos predicando en el púlpito, también debemos estar participando en la sesión de Dios. 하나님은 선지자를 통해서 말씀합니다. Porque nuestro Dios habla por sus mensajeros. 하나님은 여러분의 입술을 통해서 말씀합니다. Dios habla por medio de los labios de ustedes. 그렇기 때문에 우리의 마음과 입술과 머리와 하나님과는 일치가 돼야 돼요. Por eso nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón siempre deben estar concuerdos con la palabra de Dios. 하나님 말씀대로 순종하는 선지자를 하나님은 자랑스러워하십니다. Por eso si uno obedece a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, entonces Dios siempre le alabará. 그러나 자기 마음대로 말하는 그 경우는 저주를 받습니다. Pero si uno predica o da mensaje con su propio pensamiento, entonces será maldecido. 모세는 가장 위대한 선지자 중에 하나였습니다. El Moisés era un líder, un profeta más grande. 그가 이 땅을 떠나면서 또 다른 선지자가 올 거라고 말했습니다. Y cuando él llegó a tiempo de morir, siempre nuestro dijo, detrás de él va a venir otro profeta. 우리 성경 찾아보겠습니다. 신명기 18장. Deuteronomio, vamos a ver sobre esto. 18절에 Deuteronomio, capítulo 18. 18장 18절에서 20절입니다. Deuteronomio 18, verso 18 al 20. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 20 dice así: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquier que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 여기서 선지자는 모세와 같은 사무엘을 말할 수 있습니다. Aquí los profetas se mencionan sobre los profetas como Moisés o como Elías, como otros profetas. 직접적으로는 사무엘이지만 실제적으로는 앞으로 오실 예수님을 말하고 있습니다. Y realmente está hablando acerca del profeta Samuel, pero en su sentido profundo tiene otro significado sobre el profeta que iba a venir. 그러므로 선지자는 예수님을 중심하고 예수님을 받아서 예수님을 말하는 사회입니다. Por eso el profeta debe ser un siervo de Dios, enfocándose en Jesucristo que va a venir, enfocándose en Jesucristo que ya ha venido. 그렇지 않으면 거짓 선지자입니다. Y si no está enfocado en Jesucristo, puede ser falso profeta, falso predicador. 그래서 우리가 항상 설교할 때 삼위일체 하나님과 예수님이 중심이 되어야만 합니다. Por eso siempre debemos ser un predicador enfocándonos en Dios Trino. 예수님의 말씀처럼 천국 복음이 중심이 되어야 합니다. Y también como la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos predicar enfocándose en el Evangelio del reino de los cielos. 많은 신약의 사도들은 구약 39권이 정확하게 하나님의 말씀이라는 것을 인정했습니다. Y los autores
del Nuevo Testamento siempre admitieron que 39 libros del Antiguo Testamento son de las Escrituras de Dios. 바울 사도가 신약에서 말하는 성경은 바로 구약을 말합니다. Por eso, lo que en el Nuevo Testamento dice sobre las Escrituras o sobre las leyes significan los libros del Antiguo Testamento. 성경이 어떻게 쓰여졌는가 찾아보겠습니다. Y vamos a ver cómo fue escrito la Biblia. 디모데후서 3장 16절입니다. 디모데후서 3장 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 Timoteo 3:16. Aquí vamos a ver toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 여기 모든 성경이란 말이 구약을 이야기합니다. Aquí hay una expresión, se dice toda la escritura. Eso significa el Antiguo Testamento. 신약에 51번 이 단어가 나오는데 거의 다 구약을 말하고 있습니다. Y aquí esta expresión aparece en el Nuevo Testamento 51 veces, pero todo significa el Antiguo Testamento. 하나님의 감동이란 말은 하나님의 숨을 불어넣으셨다는 이야기입니다. La inspiración por Dios significa nuestro Dios sopló su aliento en la palabra de Dios. 신약이나 구약이나 모든 성경은 하나님이 직접 호흡으로 불어넣으신 성경입니다. Por eso la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son inspiradas por Dios directamente. 우리가 영감이라는 말을 쓰는데 영감이라는 말보다는 하나님의 호흡을 불어넣으셨다는 말이 더 정확합니다. Podemos utilizar este vocablo inspiración, pero su sentido mejor es que soplar por Dios o por el Espíritu Santo, y toda la escritura fue soplada por el aliento del Espíritu. 왜냐하면 보통 영감이라는 말은 보통 사람들이 쓰는 말입니다. Porque la inspiración es un término que cualquier persona puede utilizar. 어떤 시인이 영감을 받아 시를 썼다고 말합니다. Por ejemplo, un poeta puede ser inspirado para escribir un poema, 성경의 영감은 그것과 전혀 다릅니다. pero la palabra de Dios es muy diferente de un poema secular. 그래서 우리가 성경을 지극한 하나님의 말씀, Supremous Word of God 이렇게. Por eso la Biblia siempre es la palabra suprema de Dios. 그래서 우리가 영감이라고 말하는 것보다도 하나님이 지금도 호흡을 불어넣으셔서 우리에게 주시는 말씀으로 이해해야 됩니다. Y no solamente para escribir las escrituras, también para nosotros Dios puede dar un aliento vivo para que nosotros entendamos la palabra de Dios. 예, 성경 다시 찾아보겠습니다. Vamos a ver otra vez. 베드로후서 1장 18절에서 21절입니다. 베드로후서 1장 Segunda Pedro capítulo 1. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante hasta 21. 1장 18절에서 21절. Segunda Pedro capítulo 1 verso 18 dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de día de mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 성경은 사람의 뜻으로 말미암은 게 아니라 하나님이 입김을 불어넣으신 Por 거예요. eso la palabra de Dios, la Biblia no fue por los labios humanos, por voluntad humana, sino fue soplado, fue inspirado por Dios.
이 말은 사람의 의지나 인격이 필요 없다는 것은 아닙니다. Y eso no quiere decir que no necesita persona o no necesita inteligencia humana del autor. 하나님의 말씀이 궁극적인 기호는 인간의 결정이 아니라 하나님께서 주신 거라는 겁니다. Pero la última motivación de escribir la palabra de Dios no de hombre, sino de Dios. 구약 성경 자체도 구약이 하나님의 말씀이라고 말하고 신약 성경에도 하나님의 말씀이라고 표현하고 있습니다. Por eso en el Antiguo Testamento la escritura siempre es la palabra de Dios, la palabra misma de Dios. Y en el Nuevo Testamento se expresa así también. 예수님도 구약 성경 39권을 전적으로 하나님의 말씀으로 믿고 말씀했습니다. Escrito también aceptó y habló y declaró que el nuevo 39 libros del Antiguo Testamento son la palabra de Dios. 그럼 신약 성경이 하나님의 말씀이라는 증거가 어디 있습니까? Y entonces, ¿dónde podemos encontrar la evidencia sobre el Nuevo Testamento como la palabra de Dios? 그래서 베드로 사도가 말합니다. Y por eso apóstol Pedro dijo así. 신약 성경이 어떤 사람은 321년의 성경으로 인정되었다고 말합니다. Algunos eruditos dicen que año 391 el Nuevo Testamento fue autorizado como el Nuevo Testamento de la Biblia. 그러나 이것은 전혀 틀린 말입니다. Pero eso no es correcto. 하나님의 말씀은 처음부터 서신약 성경이 하나님의 말씀이라고 말하고 있습니다. Desde el principio que escribió el Nuevo Testamento fue la palabra de Dios. 성경 읽어보겠습니다. 베드로 후서 3장 15절 16절입니다. Vamos a ver Segunda Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Segunda Pedro 3 versos 15 y 16 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 이 베드로는 바울 사도가 쓴 13권이나 14권의 편지를 하나님의 말씀으로 인정했습니다. Por eso aquí en este versículo apóstol Pedro está admitiendo, ya está declarando que las epístolas que fueron escritas por apóstol Pablo, 13 o 14 epístolas, ya son de Dios. 바울도 베드로 보고 하나님 말씀이라고 말하고 베드로도 바울이 쓴 편지를 하나님의 말씀이라고 Apóstol Pedro habló acerca de la escritura de apóstol Pablo como palabra de Dios, y apóstol Pablo también habló acerca de la carta de San Pedro como palabra de Dios. 그러므로 신약 성경 자체가 신약이 바로 하나님의 말씀이라고 Por 증거합니다. eso todo el Nuevo Testamento él mismo es la palabra de Dios. 하나 예를 들어 찾아보겠습니다. Vamos a ver otro ejemplo. 디모데전서 5장 18절입니다. 디모데전서 5:18 de 1 Timoteo. capítulo 5, verso 18 de 1 Timoteo. 5:18. Dice así: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. 자, 여기 성경에 일러스되는 구약을 말합니다. Aquí dice, hay una expresión. 혹시 La escritura dice, esto significa el nuevo Antiguo Testamento. 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 마음을 씌우지 말라. 여기까지는 구약입니다. No pondrás bozal al buey que tría. Hasta aquí está en el Antiguo Testamento. 그러나 그 다음 뒷부분에 일꾼이 그의 삭스를 받는 것이 마땅하다 했느니라는 여기 신약 성경에서 하는 말입니다. Después, segunda parte, donde dice, digno es el obrero
de su salario. Esto es ya palabra de Dios, parte del Nuevo Testamento. 앞에 부분은 모세가 했던 말이고 뒤에 부분은 예수님이 했던 말을 합해서 성경 말씀을 말하고 있습니다. Primera parte fue palabra de Moisés, fue escrito por Moisés en el Antiguo Testamento. Segunda parte fue escrito por apóstol. Y estas dos partes ya están juntadas como palabra de Dios. 그래서 모세가 말했던 권위와 바울이 말했던 권위가 똑같다는 말씀을 말합니다. Por eso, la autoridad del dicho o de la escritura por Moisés o la palabra que fue escrita por apóstol Pablo siempre tienen misma autoridad. 그렇기 때문에 성경 66권은 모두 다 지극한 하나님의 말씀, 수프리머스 월드 오브 갓입니다. Por eso todos libros, 66 libros de la Biblia, todos son de palabra de Dios, tiene misma autoridad, suprema, la suprema Biblia. 하나님은 바울 사도는 말할 때 늘 자기의 권위를 말하는 게 아니라 성경의 권위를 빌려서 말합니다. Por eso apóstol Pablo siempre decía con la autoridad de las escrituras, no con la autoridad propia. 자기가 편지를 쓰면서도 그것이 주의 명령이라고 말합니다. Él mismo escribió una carta, pero siempre él decía que era orden del Señor. 한번 찾아보겠습니다. 고린도전서 14장 37절입니다. Capítulo 14, verso 37 de 1 Corintios. 14장 37절. 1 Corintios 14, 37 dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 예. 그러니까 선지자가 했던 말과 자기가 쓴 거하고 똑같다는 겁니다. Y por eso las escrituras, las palabras de los profetas y también la carta de sí mismo siempre son misma autoridad. Son de misma autoridad. 바울이 고린도 전후서에 삶의 모든 세세한 이야기를 기록했습니다. Y el apóstol Pablo escribió precisamente sobre su vida. 그것이 바로 주의 명령이라고 말합니다. Y esto fue mandamiento del Señor, así dijo él. 그래서 사도 바울은 구약과 예수님과 자기의 말씀이 동등하게 하나님의 말씀이라고 말하고 Por 있습니다. eso apóstol Pablo mencionó sobre el Antiguo Testamento, sobre profetas, sobre y de sí mismo también, todos tienen misma autoridad como los mandamientos del Señor. 이전에 모세나 예수님이 전혀 말했지 않았던 말을 바울이 하고 있습니다. Y entonces y Moisés y otro y nunca decían sobre esta cosa. 그것이 바로 하나님의 말씀이라고 말합니다. Y porque él dice que son mandamientos de Dios. 내가 결혼한 사람들에게 명한다라고 말합니다. Y también hay otra palabra, dice que sobre matrimonio, yo digo, yo ordeno como orden del Señor a los que no son casados. 그래서 동시에 이걸 명하는 자는 내가 아니요 주님이 명령한다라고 말하고 있습니다. Y él dijo, esta orden no de mí, sino del Señor, así dijo. 바울 사도가 내가 의견을 말하느니라고 말할 때는 하나님의 말씀을 말합니다. Y cuando él mencionó, en mi opinión, yo digo así. Cuando dice él, por ejemplo, sobre el casamiento, y él mismo mencionó que era orden o mandamiento del Señor. 바울 사도는 자기의 생각을 말하는 게 아니라 하나님께 호흡으로 불어 넣어준 것을 지금 전달하고 있는 겁니다. Y él siempre recibió una inspiración soplada por Dios en su mente, entonces esa cosa fue mencionada por boca de él. 왜냐하면 성령께서 바울에게 계속 역사하고 계셨기 때문에. Porque el Espíritu Santo siempre ministraba dentro de apóstol Pablo. 예수님은 내가 가면 보혜사 진리의 성령께서 오셔서 너에게 가르치고 생각하고 알게 하시라 말씀했습니다. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, el Espíritu, el Consolador va a venir y Él va a enseñar a ustedes lo que yo enseñé. 그래서 성령께서는 바울 사도를 철저히 사용해서 자신의 말씀을 하신 것입니다. Por eso apóstol Pablo siempre exclusivamente él hablaba sobre lo que el Espíritu Santo le dio.
그래서 성경 후반 모든 서신들도 똑같이 하나님의 말씀으로 본의가 있습니다. Por eso todas las escrituras también de igual manera tienen misma autoridad como de otras Biblias, como otra parte de Biblia. 그래서 우리 성경 66권 전부 다가 하나님의 말씀이라는 주장을 확신할 수가 있습니다. Por eso todos podemos tener una convicción sobre 66 libros de la Biblia como la palabra de Dios. 오늘날 많은 사람들이 성경이 하나님의 말씀이 어떤 부분은 아니라고 말하고 있습니다. Hoy en día muchas personas dicen que algunas partes sí palabra de Dios, pero otras partes no. 논리적이고 경험적이지 않은 것들을 받아들이려고 않는 경향이 있습니다. Ellos no quieren aceptar toda la Biblia que no se está concuerdo con la razón o con su experiencia no puede aceptar, entonces ellos dicen que no es palabra de Dios. 그래서 수천 년 동안 이단과 자유주의 신학자들이 나타났습니다. Por eso durante miles de años aparecieron muchas herejías y muchos liberalismos. 우리가 그들을 반대해서 말할 수 있어야 됩니다. Pero nosotros debemos hablar claramente opuesto contra ellos. 하나님의 말씀을 읽을 때 우리가 믿어집니다. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo creemos. 그러니까 예수님 우리가 따르게 되는 거죠. Y por eso seguimos al Señor Jesucristo. 그래서 예수님이 요한복음 10장 27절에 말하는 걸 읽어보죠. Por eso en San Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice así. 요한복음 10장 27절입니다. San Juan 10, 27. San Juan 10, 27 dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 아멘. 한 예수님의 제자들은 예수님의 말씀을 듣고 알고 따라갑니다. Los discípulos del Señor Jesucristo oyen la palabra de Dios y conocen esas palabras y conocen a Jesucristo y le siguen. 예수님 말씀 안 들으려 하고 안 하려고 하는 한 사람들은 절대로 따라갈 수가 없습니다. Los que no quieren oír la voz de Dios jamás podrán seguir al Señor Jesucristo. 여러분 전부 다 예수님의 제자십니까? ¿Y ustedes son discípulos del Señor Jesucristo? 매일매일 들어야 되고 매일매일 알아야 되고 매일매일 따라야 되고 Cada día debemos oírle y debemos seguirle. 20세기의 신학에 가장 큰 영향을 끼친 사람 하나가 있는데 이름이 칼 바트입니다. Y en el siglo XX hay un teólogo, se llama Karl Barth, y él dejó mucha influencia en el siglo XX. 이 사람이 유명한 것은 자유주의 시대 모든 사람들에게 폭탄을 던져서 자유주의를 없앤 겁니다. Y él siempre lanzó una bomba en el mundo liberal. 그렇지만 그 사람은 한 가지 잘못된 점이 있습니다. Pero él también tuvo un error. 우리가 하나님의 말씀을 대면할 때 하나님의 말씀이 되어진다라고 말합니다. Él explicó sobre la Biblia, cuando nosotros estamos frente de la palabra de Dios, entonces esta palabra de la Biblia se convierte en la palabra de Dios, dice. 그러니까 내가 은혜 받고 내가 변화될 때만 하나님의 말씀이거든요. Cuando nosotros recibimos mucha enseñanza como la palabra de Dios, entonces esta Biblia puede ser la palabra de Dios, dice así. 바르트는 우리하고 신앙이 다른 사람입니다. Por eso, originalmente, en su sentido, la teología bartiana no es nuestra teología. 올바른 신앙관을 가지지 않았습니다. No tiene el mismo criterio correcto. 우리가 믿든 안 믿든 성경은 모두 다 하나님의 말씀입니다. ¿Por qué? Porque aunque lo creemos, aunque no creemos, en cualquier momento la Biblia siempre sigue siendo la palabra de Dios. 우리에게 감동을 주거나 안 주거나 하나님의 말씀입니다. Aunque de aquí recibimos alguna emoción o motivación, aunque no recibamos o recibamos, cualquier momento, este sigue siendo la palabra de Dios. 하나님의 말씀 2000년 전이나 지금이나 앞으로 영원하도 동일합니다. Por eso hace 2000 años o ahora, siempre la palabra de Dios es la misma. 하나님의 말씀은 역사적으로도 똑같습니다. Por eso históricamente también es la palabra de Dios la misma.
오늘 많은 훌륭한 분들이 성경의 역사를 믿지 않는 경향이 있습니다. Hoy en día muchas personas no aceptan, no creen la historia que está escrito en la Biblia. 다른 역사는 다 믿는데 창세기 1장, 2장, 3장은 못 믿겠다고 얘기해요. Especialmente capítulo 1, 2, 3, a eso no podemos creer como que ya sucedió históricamente. 그 사람들은 세상과 타협하려고 하는 Y 거예요. ellos siempre quieren estar concuerdo con la idea del mundo. 진화론도 받아들이려고 합니다. Ellos quieren aceptar la teoría de evolución. 만약 우리가 창세기 1장, 2장, 3장을 신화라고 부인하는 어려움이 따릅니다. Si nosotros lo negamos lo que está escrito capítulo 1, 2, 3 del libro de Génesis, entonces al fin podemos negar. 창세기 1장에 보면 하나님 모든 것을 종류대로 만들었다고 말합니다. En capítulo 1 de Génesis ahí está escrito todas las especies de animales o de plantas, todos están creados, fueron creados por Dios. 창세기 2장에서는 선악을 알게 하는 과일나무로 우리에게 행위 언약에 대한 말씀을 하십니다. En capítulo 2 nos enseña acerca del pacto del acto sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. 창세기 3장은 사탄 때문에 죄가 들어오고 죄 때문에 인류 멸망이 왔다고 말하고 있습니다. El siguiente nos enseña acerca de Satanás que entró en el mundo como serpiente y por él entró el pecado al mundo. 창세기 1, 2, 3장은 실제로 있었던 정확한 사건입니다. Por eso, capítulo 3, 1 al 3 del libro de Génesis fue una historia real, fue una historia que había sido sucedido, 절대로 신화가 아닙니다. no es mito. 우리들이 요즘에 많은 분들이 이렇게 창세기 1장, 2장, 3장을 신화로만 자꾸만 만들려고 하고 Pero 있습니다. ellos, los teólogos liberales, siempre quieren hacer esta historia que está escrito en primeros capítulos de Génesis y ellos quieren dejar como una de mitología. 앞으로 이런 신학이 구아타멜레에 몰려올 텐데 절대로 하여서는 안 됩니다. Y siempre esa influencia va a venir a nosotros como ola de liberalismo, pero nosotros nunca debemos dejarnos. 하나님의 말씀은 한 단어가 전부 다 하나님의 말씀이라고 스스로 증거하고 있습니다. Por eso la Biblia misma nos da una evidencia sobre su autoridad. Cada frase, cada palabra está escrito por la inspiración de Dios. 우리의 모든 권위는 성경에 신뢰할 만한 자증성, 자기가 스스로 말한 것에서 찾아야 됩니다. Por eso esto es autoevidencia, autoautoridad de la Biblia, que la Biblia misma nos da esa evidencia. 어떤 사람들은 내가 지금 순환 논리를 쓰고 있지 않느냐라고 말합니다. Y algunos pueden hablar contra nosotros. Usted está demasiado hablando como estrictamente, como conservadora. 그리고 성경이 하나님의 말씀이라고 믿는 이유는 바로 성경이 하나님의 말씀이기 때문이다. 이렇게 말하면 논리적으로 그건 잘못된 거라고 말합니다. Ellos pueden atacar a nosotros. Usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la Biblia, nos da misma evidencia, mismo testimonio. Entonces, en su explicación hay contradicción, así dicen. 근데 실제로는 사람들마다 다 순환 논리를 사용하고 있습니다. Pero ellos, cada persona tiene su método de círculo por su contradicción. 사람들은 이렇게 말합니다. Y la gente dice así. 논리적으로 일관성 있는 게 나의 궁극적인 권위다. Y si tenemos una teoría razonablemente, esto es últimamente mi autoridad. 왜냐하면 그렇게 하는 것이 논리적이기 때문이다. Porque esto es un paso razonable. 이게 바로 순환 논리입니다. Por ejemplo, es un razonamiento círculo de su lógico. 순환 논리라고 공격하는 사람들이 실제로 다 순환 논리를 사용하고 있습니다. Por eso, realmente, cada uno tiene su razonamiento de lógico en forma de círculo. 그러므로 이건 정상적인 비판이 아니라 비판을 위한 비판입니다. Entonces, su palabra puede ser una crítica para criticar, una crítica por crítica. 성경의 본질적인 그 특성은 성경 자체의 권위성을 강조한다. Pero la Biblia siempre nos da una énfasis sobre su propia autoridad como palabra de Dios.
왜냐하면 성경 자체가 성경 하나님께서 성경을 그렇게 만드셨기 Porque 때문에. la Biblia fue escrita por Dios mismo y nos da esa autoridad. 그래서 아무리 그것이 순한 논리라고 해도 하나님의 말씀은 스스로 권위를 가지고 있습니다. Por eso, aunque para explicar sobre la Biblia en forma circular de razonamiento, pero por ser la Biblia tiene autoridad. 실제로는 순한 논리는 아닙니다. Pero realmente no es un razonamiento circular. 이게 나선형처럼 이렇게 감아서 올라가는 순환형입니다. Es una explicación de razonamiento como espiral, en forma de espiral, pero para subir, subiendo más para allá. 우리가 하나님의 말씀을 조금 더 알면 조금 더 올라가고 조금 더 돌아가면 조금 더 더하게 되는 것이 Por eso paso a 나선형입니다. paso conocemos más y más la palabra de Dios en forma espiral, entonces podemos subir más arriba, más alto nivel de entendimiento. 그러니까 알면 깨달아지고 깨달아지면 믿게 되고 믿으면 또 알게 되고 계속 올라가는 거예요. Por eso conocemos bien, entonces entendemos bien, entonces lo creemos, y creemos, entonces podemos entender mejor. Así, este paso circular, de forma de circular, se puede aumentar nuestro conocimiento en forma espiral. 그래서 성경을 알면 알수록 성경의 권위가 더 확실하게 더 많이 주어집니다. Por eso cuando entendemos más la Biblia y nosotros creemos más la Biblia. 성경이 하나님의 말씀이라고 할 때 항상 우리 그 과정도 알아야 됩니다. Por eso necesitamos entender sobre el proceso de la Biblia también. 하나님이 멀리 내다보시고 한 단계 말씀하신 겁니다. Siempre nuestro Dios tiene una larga vista y con ese propósito de larga vista y nos da procedimiento o proceso de entendimiento y revelación. 어떤 말이나 일이 시작되기 전에 하나님이 아셨고 말이나 일이 끝나고도 미리 처음부터 다 알고 계셨습니다. Antes de hablar, nuestro Dios ya sabía todo. 그렇기 때문에 하나님은 정확하십니다. Por eso nuestro Dios siempre es correcto. 그의 기록도 정확한 겁니다. Su escritura es correcta. 때로는 하나님이 직접 받아 적도록 말씀하셨습니다. A veces nuestro Dios habló a los profetas que escribiera directamente como dictado. 요한이 밤모섬에서 환상 중에 주님을 보았을 때 Y 예수님이 하신 apóstol 말씀 Juan vio visión de Apocalipsis en isla de Patmos. 에베소 교회 사자에게 편지해라. Y también hay que escribir a la iglesia de Éfeso. 서머나 교회 사자에게 편지해라. Hay que escribir al ángel de la iglesia Esmirna. 부활하신 주님이 어떻게 적기까지 다 말씀해 주신 거예요. Y nuestro Señor le enseñó cómo escribiera. 요한 사도는 다 적어가지고 적은 것을 가지고 말씀했습니다. Y apóstol Juan lo escribió según lo que indicado por Dios. 그래서 매우 정확한 겁니다. Y por eso esa escritura de revelación, o sea, Apocalipsis, muy correcta. 자, 전혀 다른 경우도 있습니다. Y también hay otra forma de enseñanza. 어떨 때는 다 찾아보고 연구하고 모아가지고 기록한 성경도 있습니다. Y hay algún libro que fue bien escudriñado, bien investigado, y después lo juntaron materiales para escribirlo. 다른 사람 것을 인용하고 보충하고 편집하니까 하나님 말씀이 아니다라고 말할 수 있습니까? Alguna parte que fueron editadas y también añadidas, o suplementadas para explicarlo bien, pero así no podemos decir la palabra de Dios o no. 성령이 그렇게 시킨 겁니다. Pero si el Espíritu Santo le dirigió así, entonces debe ser palabra de Dios. 누가 성경을 이렇게 기록했다고 말하고 있죠? Y por eso, ¿quién dijo así fue escrita la palabra de Dios? 누가복음 1장 1절부터 3절 읽습니다. Libro de Evangelio San Lucas, según San Lucas, capítulo 1, verso 1 a 3, ahí está mencionado. San Lucas 1, verso 1 al 3 o 4, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio
lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 다른 사람들이 다 인용한 것들을 모았습니다. Él siempre juntó y recopiló todos los materiales de otras personas. 그리고 나면 철저히 분석하고 종합했습니다. Y después él lo observó bien y él investigó bien. 누가는 다른 사도들보다도 더 시간적으로 논리적으로 철저하게 만들어 보았습니다. Este autor Lucas siempre con mucho tiempo lo investigó y lo ordenó. 그래서 성령의 감동을 받아서 자기의 개인적인 성격과 특성을 가지고 성경을 기록했습니다. Y según su característica humana que fue usado por el Espíritu Santo, él escribió este libro de San Lucas. 그렇게 해서도 여전히 하나님의 말씀입니다. Aunque él usó así como este método de su manera de escribir, investigar, pero Dios lo usó para escribir la palabra de Dios. 왜냐하면 성령 보혜사 성령께서 누가에게 가르쳐 주시고 생각나게 하고 종합하게 만드시거든요. Porque el Espíritu, el Consolador de Dios, le guió, le indicó, le enseñó, y por eso así salió este libro de San Lucas. 때로는 불러줘서 적기도 했습니다. A veces por manera de dictación fue escrito la Biblia, 또 어떤 모아서 편집하기도 했습니다. a veces por la edición o por recopilación fue escrito la Biblia. 하나님께서는 성경을 쓴 사람들의 성격, 배경, 문화, 언어를 무시하지 않았습니다. Por eso nuestro Dios no dejó siempre aparte para escribir la Biblia, siempre lo utilizó su capacidad, su trasfondo o su cultura, etc. para escribir libros de la Biblia. 그들의 언어, 그들의 문화, 그들의 배경에 썼지만 모두 다 하나님의 감동으로 된 것입니다. Bajo su cultura, con medio de la lenguaje del autor y también usando su capacidad, su cultura, su personalidad, pero todo fue utilizado por Dios. 만약 우리가 성경의 거의 모든 부분은 하나님의 말씀이라고 믿습니다. Y nosotros creemos que toda la Biblia son de la palabra de Dios. 근데 어떤 부분은 하나님 말씀이 아니라고 하는 사람도 있습니다. Pero algunos dicen que una parte sí es palabra de Dios, pero otra parte no. Algunos dicen así. 어떤 부분을 믿지 않기 때문에 그 부분은 불순종한대요. Algunos, esta parte puedo creer, pero otra parte no puedo creer, por eso no quiero obedecer. Así dice. 성경의 말씀에 불순종하는 것은 하나님 자신에게 불순종하는 거죠. Y si uno no obedece a la palabra de Dios, entonces está desobedeciendo a Dios mismo. 심지어 믿는 사람들도 그럴 때가 있습니다. Y entre los creyentes también así sucede. 그래서 예수님이 자기 제자들을 책망하셨죠. Por eso Jesucristo reprendió a sus discípulos. 성경에 찾아보죠. 누가복음 24장 25절. San Lucas 24, 25. Vamos a ver donde aparece que Jesucristo reprendió. San Lucas 24, 25. Dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 미련한 자가 누굽니까? ¿Y quiénes son los insensatos? 성경에 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 사람을 말합니다. Los que siempre son tardes en creer en su corazón son insensatos. 여러분 지혜로운 사람이십니까? Si ustedes son sabios, 마음에 빨리 믿으셔야 돼요. entonces deben creer rápidamente todo lo que está escrito. 모든 말씀을 읽고 들을 때마다 바로바로 믿어져야 돼요. Cuando oyen la palabra de Dios, mismo momento deben creer. 안 그러면 회개하셔야 되죠. Entonces, si no está así, entonces hay que arrepentirse. 우리들이 하나님의 말씀을 모른다면 그를 절대로 알 수가 없습니다. Y nosotros, si no creemos, si no, entonces nunca podemos ser salvos y no podemos entenderlo. 성경 한번 찾아봅니다. 고린도전서 14장 8절. 고린도전서 14장 8절. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8.
1 Corintios 14:8 dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 예, 여기 보면 알지 못하면이란 말은 수동태입니다. 14절 8절 누구든지 알지 못하고 고린도전서 14절 8절. 여기 si la trompeta diere sonido, 예, 누구든지 알지 못하면 si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará la batalla? 예, 하나님의 말씀이 알려져야만 알게 되어 있습니다. Aquí, 여기는 성경에는 versículo 6. Así también en verso 9 también dice: así también vosotros, si por la lengua no tiene palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y en versículo en coreano, versículo en español ya está diferente. 예, 성경을 알려고 하면 알려져야 됩니다. Por eso, si quiere entender bien, entonces debe ser entendido, debe ser comprensible. 알려지지 않는단 말은 믿지 않는단 말이에요. Si no se puede adivinar, si no puede comprender, entonces es lo que no puede creer. 다윗은 그렇게 말합니다. Por eso apóstol Pablo dijo así: 내 말을 듣고 떠는 자가 하나님을 기쁘게 하시는 자다. y el que oye mi palabra de Dios y está temblando, entonces el que puede agradecer a Dios. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 두 가지 입장을 가져야 됩니다. Por eso siempre debemos mostrar dos maneras de actitud al oír la palabra de Dios. 너무 기뻐서 즐거워할 뿐 아니라 너무 두려워서 떨어야 돼요. Y siempre al oír la palabra de Dios debe estar bien gozosos y grandemente, y también debemos estar temibles grandemente también. 하나님의 말씀은 권위가 있기 때문입니다. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. 우리가 그 왕 앞에서 떨어야 돼요. Y nosotros debemos estar temblando en la presencia del Rey. 그렇기 때문에 신학은 경외와 기쁨입니다. Por eso, en la teología hay dos partes: el gozo y el temor. 하나님의 말씀이 전해질 때나 받을 때나 우리는 경외와 기쁨이 항상 같이 가야 됩니다. Por eso, cuando predicamos la palabra de Dios o cuando recibamos la palabra de Dios, siempre hay dos maneras de mostrar gozo y temor. 사람들은 사랑을 말하고 기쁨을 말하는데 경외와 떨면 무시할 때가 많습니다. Muchas personas predican sobre el gozo y sobre el amor, pero muchas veces ignoran sobre el miedo o temor de Dios. 여러분 공부할 때나 예배할 때나 하나님을 즐거워하고 하나님을 경외하셔야 됩니다. Por eso siempre debemos mostrar nuestra piedad, nuestro amor en el estudio de la Biblia, y también debemos mostrar temor de Dios. 그것이 바로 우리가 만왕의 왕 앞에서 예배하는 것이고 하나님 기뻐하는 것입니다. Esto sería una buena manera y correcta manera ante el Señor de señores, el Rey de reyes, para adorarle. 여러분의 경외와 공부에 계속해서 이와 같은 기쁨이 충만하시기 바랍니다. Por eso espero que todos tengan este gozo con temor de Dios mientras que estemos estudiando la Biblia. Aleluya.